سبحان اللہ تیرے الفاظ کو نغموں کے تقدس کی قسم تجھ میں بلبل کی چہر پھولوں کی بہت سب کچھ ہے اسے 20-22 سال پہلے عمر قریشی گورکھپوری نے کہا تھا کہ دیارے شیر و سخن کے فقیر سے کہنا دیارے شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا دیارے شیر و سخن کے فقیر سے کہنا گلی غزل کی ہے سونی یہ میر سے کہنا عمر کو بھی ہو عطا حسن فکر و نعت رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا عمر کو بھی ہو عطا حسن فکر نعت رسول گزر ہو دلی تو خسرو کے پیر سے کہنا اور انہوں نے پھر آگے کہا تھا کہ میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے مجھ کو بھی مملکت عشق کی ساہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں رقص کروں میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں رقص کروں کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے میں بھی خسرو کی طرح شیر کہوں رقص کروں کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے ایک شیر میں تشریف رکھتے ہیں ان کے دعاؤں کو لیتے ہوئے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے کچھ ایسے رابطے ان سے شدید ہو گئے کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ سب سے بڑے وزیر ہے مولائے کائنات چوتھے بڑے مشیر ہے مولائے کائنات ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے جیسے تیرے فقیر ہے مولائے کائنات ایسے تو بادشاہ بھی دیکھے نہیں گئے ایسے جیسے تیرے فقیر ہے مولائے کائنات جیسے تیرے فقیر ہے مولائے کائنات میں خطیب اہل سنت شنشاہ خطابت مقرر سیری بیاں حضرت علامہ مولانا الحاج محمد جاوید صدیقی اسلامی اسکالر مبارک پور اعظم کے بارگاہ میں حدیث حضوری پیش کر رہا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے پربخش خطاب سے ہماری سماعتوں میں لگے ہوئے ذہن کو صاف و صفا بائنڈے میں تبدیل کریں آیت حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے جی لگا کر بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت مشکل ہے کوئی یوں وطن کی جان ہو جائے بہت مشکل ہے کوئی یوں وطن کی جان ہو جائے تجھے پھیلا دیا جائے تو ہندوستان ہو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وصحبہ دائما ابدا نہ پوچھن فرقہ پوشوں کو نہ پوچھن فرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد
حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام یقیناً اپنی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ویسے بھی 12 بج جانے کا محاورہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صادق ہو ہی جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر منظوم تاثرات کے بعد نثر کی گفتگو میں 11 بجے بھی لوگ کا 12 بج جاتا ہے، یہاں تو 12 بج چکا ہے۔ بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، ذکر ہونا چاہیے چاہے جس انداز میں ہو۔ پہلی مرتبہ اس خانقاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا الشاہ الحاج صوفی محمد اکرام الحق صاحب علیہ رحمت و رضوان کی روحانی خانقاہ میں اور ان کے شہزادے گرامی حضرت حافظ صدر الدین صاحب کی صدارت میں اسی ادارہ خیریہ فیض عام کے اساتذہ اور طلباء اور اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان گفتگو کا موقع ملا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اکثر و بیشتر اولیاء اکرام کے فضائل و مناقب کی جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ آیت کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہی آیت سے فضائل اولیاء اکرام میں ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ذکر ہے، لیکن آج کا یہ تاریخ ساز پروگرام جشن غوث الورا کے نام سے، اور مجھ سے پہلے جو پہلا خطاب ہوا نہایت ہی عمدہ خطاب ہوا۔ حضرت مولانا مراد اللہ صاحب نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کمالات پر، ان کے کرامات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عظمت اولیاء اکرام کے ان ادوار کی طرف اپنی گفتگو کے رخ کو لے جاؤں، چونکہ ذکر کی محفل حضور غوث اعظم کی شان، عظمت و کمال پر ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہو گئی۔ اس کا ایک حصہ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، اس میں ایک لطیف پیرائے کی طرف اپنی گفتگو کو اور علماء کی توجہ کو مبذول قرار کر عوام تک پہنچانا چاہوں گا۔ رب ذوالجلال نے لفظ الا سے شروع کیا، پھر انا، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ، پھر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے پروردگار، خبردار کہہ کے واضح کا اعلان کرنا، تیرے ولیوں کی شان بڑی ہے، تو بے شک کہہ دیتا، بے شک اللہ کے ولیوں کی شان اور بڑی ہے، شان عظمت والی ہے، انہیں نہ خوف ہے نہ حزن و ملال ہے، یہ بات واضح ہو جاتی۔ لیکن قرآن کریم کا ہر جملہ حکمتوں سے پر ہے، اور اس پہ پوری ایک کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ لفظ خبردار میں، جسے ہندی میں ساودھان کہا جاتا ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ خبردار کا جملہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی خطرہ ہو، ساودھان وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی خطرہ ہو۔ پروردگار وہ تو خطرے سے پاک ہے، اعلان کر رہا ہے، پھر خطرہ کس کو ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خطرات کو ٹالنے کے لیے آتے ہیں، وہ سوئی قسمتوں کو جگانے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ خبردار کسے کیا گیا؟
सावधान किसे किया जा रहा है? जब उन्हें खौफ नहीं है तो गोया वो सावधान उन्हें नहीं किया जा रहा है। सावधान किसे किया जाए? इस नतीजे पर हम पहुंचे कि ये सावधान लिखा कहां होता है। हमने देखा कि रोड के किनारे अगर रोड खदशा के शिकार होने वाले रास्ते हैं, शाहराह है, तो वहां खबरदार या सावधान का बोर्ड लगा हुआ होता है। पता ये चला रोड को खबरदार नहीं किया जाता, रोड पे चलने वाले को खबरदार किया जाता है। स्कूल की बस जाती है, उसके पीछे, आगे नहीं, स्कूल के बस के पीछे सावधान या खबरदार लिखा रहता है। मालूम ये हुआ कि बच्चे सावधान नहीं बल्कि पीछे चलने वाले को सावधान किया जाता है, इसलिए कि वो बेखौफ हैं। जहां उनकी मंजिल आएगी वो दाएं बाएं देखे उतर सकते हैं। अगर हम अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाएंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो हमारी गाड़ी से हादसात हो सकते हैं, खतरात हो सकते हैं, यानी हमारी बेतवज्जुही हमें खतरे में डाल सकती है। समझ में ये आया कि बच्चे बेखौफ हैं, चलने वाले को सावधान किया जाता है। स्कूल की गाड़ी पे पीछे सावधान लिखा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर जिसमें पावर है, और ऐसा पावर है कि उससे कनेक्ट होने के बाद हमारे गलियारों को रोशनी मिलती है, हमारे माइक में आवाज तेज हो जाती है, घर का पंखा चलने लगता है, फ्रीज काम करने लगती है, गीजर से पानी गर्म आने लगता है, फ्रीज में पानी ठंडे होने लगते हैं, इलेक्ट्रिक से कपड़े की शिकन मिटाई जा सकती है, घर को रोशन किया जा सकता है। वो पावर कहां से लिया जा रहा है? जिस पावर हाउस में एक इलेक्ट्रिक का बड़ा जखीरा है, उस पर सावधान का छोटा सा बोर्ड लगा है, जबकि उसे सावधान होने की जरूरत है या उससे छेड़छाड़ करने की सूरत में सावधानी बरतने की जरूरत है। गौरतलब बात यह है कि इन तमाम तमसीली किरदार के बाद इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को तमहीद से तकरीर की तरफ लाना चाहूंगा। एक तरफ तो इन चीजों को हमने मुशाहिदाती तौर पे देखा, लेकिन ये देखा कि उसके करीब सलीके से सावधान अंदाज में चल रहे हैं, कोई खतरा नहीं होता। ट्रांसफार्मर के करीब से गुजरता रहता है इंसान, कोई नुकसान नहीं होता। और कभी उससे अपने पोल को, अपने इलेक्ट्रिक के खंबे के तार को उससे कनेक्ट करने के लिए सलीके के साथ उससे अपने इस वायर को जोड़ दिया जाता है, कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर कोई गुस्से में जाए, बहुत हो चुका ये आंख मचोली का खेल, रोज लाइट आती जाती है, कोई गुस्से में जाए और ट्रांसफार्मर के उस तार को नोचना चाहे तो उसका तो नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर अपना बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। यानी उससे दुश्मनी, अगर उसके दुश्मनी लेने पर आ जाए तो वो बिगाड़ देगा, इसलिए कि उसमें पावर है। लेकिन जब उससे सलीके से जुड़ जाता है, पावर का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पावर तो है ही ऑटोमेटिक। पावर का सही इस्तेमाल करने से हमारा घर रोशन होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे घरों के सारे काम इलेक्ट्रिक के बहुत खूबी चल रहे हैं, घर में रोशनी उसी से, घर के अंदर ठंडा गर्म पानी उसी से, घर के अंदर उजाला उसी से, उससे कनेक्ट रहे तो सारा मामला। लेकिन घर में हमने बेहतरीन पंखा भी लगा रखा है, घर के अंदर फ्रीज भी ले आए हैं, घर के अंदर वॉशिंग मशीन भी है, घर के अंदर इस्त्री भी है, घर के अंदर इलेक्ट्रिक के सारे सामान है, लेकिन उसका कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। पता ये चला सामान चाहे जितना महंगा हो, लेकिन डिस्कनेक्ट होने की सूरत में घर का कोई सामान काम नहीं कर रहा है। पता ये चला पावर हाउस से कनेक्टिंग जरूरी है और कनेक्टिंग सलीके के साथ होनी चाहिए। अगर डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो सारे मामलात खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के कारखाने कुदरत से जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है, ये सारे आज़ाए जिस्म हैं, ये अपनी हरकतों के साथ अपनी बॉडी के अंदर सही और सालिम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए और फिर उसके हुक्म के एहकाम की तकमील के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह हाथ हमारी हिमायत में गवाही देगा, ये पाँव हमारी हिमायत में गवाही देंगे, ये जुबानें हमारी हिमायत में गवाही देंगी। लेकिन अगर इसका काम शरीयत इस्लामी के खिलाफ कर रहे हैं तो कल क़यामत के दिन ये हमें आज की सावधानी ना बरतने की बुनियाद पे कल हमें खसारे की तरफ ले जाएंगे।
जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। जहाँ जानिब से ये बात आने लगेगी, हर तरफ से ये शोर उठने लगेगा, हमारे जिस्म की आज़ा हमारे खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। पता ये चला कि इन दो मिसालों के बाद तीसरी एक मिसाल वलियों की शान के मुताबिकत से एक मिसाल से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा। बगदाद मुअल्ला है, एक दरवेश कामिल सुबह में सफेदी सुबह नमूदार होने से पहले ही उठा। मस्जिद के मीनारों से हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, होले होले कदमों से वो मस्जिद की तरफ गया। मस्जिद में नमाज फज्र अदा करने के बाद जैसे ही बाहर निकला, बाहर एक हलवाई ने दूध कड़ाहे को रख दिया था, दूध खौला रहा था। निकलने के बाद कहा कि हुजूर वाला थोड़ी सी जहमत कर लें आप, मेरी ख्वाहिश है कि एक प्याला दूध नोश फरमा लें और आप अपने जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। मैं ज़ियाफ़त करना चाहता हूँ, मैं मेज़बानी करना चाहता हूँ, आप एक लम्हे की मेहमानी को कबूल कर लें। वो ठहर गए और उसकी दिलजुई की। दूध का प्याला नोश फरमाने के बाद शुक्र परवरदिगार का अदा किया है, रब्बे ज़ुल जलाल तूने अपने महबूब मुकर्रम की मरगूब ग़िज़ा दूध नोश फरमाने का मौका फराहम किया, तेरा शुक्र है। जाते वक्त उसका शुक्र अदा किया, उसका भी शुक्रिया अदा किया और कहा भाई तुझे भी अल्लाह अच्छा रखे, बरकतें अता करे, तूने ज़ियाफ़त की। और आगे चल पड़े। कुछ दूर चले थे कि मौसम खुशगवार था, खुश्क हवाएं चल रही थी और अचानक बूंदाबांदी होने लगी। मगर दीवाना अपने रौ में है, वो न जाने कहाँ जाना चाह रहा था। अपनी दीवानगी के आलम में वो अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा है कि बारिश कुछ और तेज हो गई। एक हसीनो जमील जोड़ा बाहों में बाहें डाल के मौसम का लुत्फ लेने के लिए चबूतरे पे आके बैठ गया। और सवेरे सवेरे का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, दोनों अपनी दुनिया में मस्त हैं और ये मस्त कलंदर अपनी दुनिया में मस्त है। दोनों कदमों को बढ़ाते हुए ये चला जा रहा है कि अचानक उस जगह पे पहुंचा जहां वो दोनों बैठे हैं, मगर इसकी निगाह तो कहीं और थी। ये तो चला जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ और वो अपने धुन में मस्त थे। अचानक वहां की नरम मिट्टी थी और जमीन कीचड़ आलूद हो चुकी थी। जमीन जैसे ही कदम रखते हैं, खड़ाओं से कुछ छींटे उड़ते हैं और उस दोशीज़ा के कपड़े पे पड़ जाते हैं। आशिक को गुस्सा आता है, गुस्से में आता है और कहता है सूरत तो फकीरों की, सूरत तो दुर्वेशों की और चलने का सलीका नहीं, इतना कीमती ड्रेस खराब कर दिया मेरी शरीके जिंदगी के जिस्म पर जो अभी ज़ेबतन लिबास था, इसकी कीमत का तुम्हें अंदाज है, तुम्हें इसका अंदाजा है? यही तक नहीं बल्कि गुस्से में आता और एक तमाचा रशीद कर देता है। इतना देखना था कि चार जानिब से जो लोग थे वो हैरत से देख रहे थे कि बात बढ़ गई, लेकिन ये दीवाना कुछ न कहता। फिर आसमान की तरफ सर उठा के कहता है, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल तेरी क्या शान है, अभी चंद लम्हे पहले मुझे दूध का प्याला मिला और चंद लम्हों के बाद थप्पड़ खाना मिला, तेरी मशीयत पे राजी हूँ। और आगे बढ़ जाता है। चंद ही कदम बढ़ा था कि उस शरीके जिंदगी ने उसकी खूबसूरत बीवी ने कहा, खामखा आपने मूड ऑफ कर लिया, अरे आपको ये कपड़े से मोहब्बत है, अगर ऐसा कह रही है तो मैं दूसरा ड्रेस चेंज करके आती हूँ। बाला खाने से पर जाना चाह रही है, लकड़ी की सीढ़ी है, अचानक फिसलती है और वो सर के बल गिरती है और फौरन वही दम तोड़ देती है। अचानक शोर होता है कि शायद ये उसकी बदतमीजी की बुनियाद पर ये सजा झेल रही है। उतने में चेमगोइयां होने लगी। थप्पड़ तो किसी ने मारा था, सजा किसी और को मिली। अगर बद्दुआ देनी थी तो उसे क्यों दे दी? जिसके कपड़े खराब हुए बद्दुआ देनी थी तो उसे देता। जिसने तमाचा लगाया था, लोग आगे बढ़े और कहा मन्नत तो समाजत कर ली जाए, माफी मांग लिया जाए, उससे मुलाकात कर लिया जाए। अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते मुलाकात हो जाती है और कहते हैं हुजूर आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको बद्दुआ देनी थी। उन्होंने कहा ना, हम बद्दुआ नहीं देने वाले लोग हैं, हम तो रब की हुजूर दुआ करने वाले हैं, हमने तो रब का शुक्र अदा किया था, ये मशीयतों मसलहत का तकाजा है, इसमें कुछ भी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अगर ये हादसा अचानक रूनुमा हुआ, खुशगवार माहौल में बैठे थे, किसी भी तरीके की दूसरी दिक्कत न थी, अचानक सीढ़ी से फिसलकर उसकी मौत हो जा रही है, ये मामला न समझ में आया। उन्होंने कहा मामला समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम अपने काम में लगे रहो। कहा कि फिर सजा उसे क्यों मिली? कहा सजा उसे न मिली, सजा मुझे भी नहीं मिली। ये मामला तो हमारा और उसका नहीं है, जो मार खाया है थप्पड़ से उसका भी कोई कसूर नहीं और जो मर गई है उसका भी कोई कसूर नहीं है। मसला तो महबूबों का है, मसला तो यारों यारों का है। वो उसको उससे मोहब्बत कर रहा था, उसके कपड़े पर छींट को वो
को बर्दाश्त न कर सका। मेरा रब मुझसे मोहब्बत कर रहा है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु के मकाम पर परवरदिगार आलम जिनसे राजी होता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, वो अपने महबूब की इज्जत के लिए उसे तमाचा लगाने की कुदरत रखता था, मुझे तमाचा लगाने की कुदरत रखता था। उसने अपना काम कर लिया। मेरा रब्बुल आलमीन जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, वो रब्बुल आलमीन जो अपने बंदे पर मोहब्बत कर, जो अपने रब बंदे को महबूब रखता है, उसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। ये मामला उसका भी नहीं है, ये मामला मेरा भी नहीं है, ये मामला दो चाहने वालों का है, दो महबूबीन का है, दो यारों का मसला है। इस मामलात को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए, पता ये चला कि उलझ जाने की बुनियाद पे खतरात का जो अंदेशा हुआ कि अल्लाह के महबूबीन से उलझने का एक बड़ा खतरा होता है। शायद इस हमारे ध्यान में ये बात आई, शायद खबरदार इसलिए किया होगा, शायद खबरदार इसलिए किया होगा कि उससे उनसे उलझा न जाए। अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन्हें खौफ है, न हुज़्न मलाल है। उन्हें डराने की कोशिश न करो, उन्हें धमकाने की कोशिश न करो, उन्हें दबाव में लाने की कोशिश न करो, उन पर जबरन किसी तरीके का हुक्म आयत करने की कोशिश न करो। वो नहीं डरने वाले, वो बेखौफ लोग हैं। अल्लाह की बारगाह से उन्हें मकाम हासिल है, इस वजह से शायद उन्हें छोड़ दे। मामलात गौर करने की बात यह है कि इन तमाम मामलात के बाद हम उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये एक पॉइंट तो हमने देखा, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए, कुरान करीम की ये आयत के से लगी हुई एक आयत करीमा पे पहुंचे तो रब्बे ज़ुल जलाल की इस आयत का ताल्लुक, खबरदार का ताल्लुक दूसरी आयत से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो जो बगावत पे आमादा है उनके लिए है कि आप उनसे उलझे नहीं, एक तरफ जो हिमायत पे हैं उनको भी खबरदार किया जा रहा है। आप ये न समझ लें कि बेखौफ होता है वही अल्लाह का वली है, जिन्हें कोई हुज़्न मलाल नहीं वो अल्लाह का वली है, जो दुनिया में किसी से नहीं डरता वही अल्लाह का वली है। बल्कि अल्लाह के वली होने के लिए ये जरूरी है कि वो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो मुत्तकी और परहेजगार हो। हरगिज़ ये न सोच लेना कि कोई कमर तक बढ़ाए हुए बाल आ जाए आप अल्लाह का वली मान ले, कोई 10 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए आ जाए आप अल्लाह का वली मान ले, कोई एलानिया सुन्नत की मुखालिफत करता आ जाए और अल्लाह का वली मान ले। इसलिए खबरदार किया गया है। खबरदार का ताल्लुक अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून से भी है। पता ये चला ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से खबरदार के मौजू पर बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अज़मत औलिया, फज़ाइल व कमालात पे हमारे ज़हनों में इश्काल पैदा होता है कि भला गरीब गौसे आज़म ने इतनी करामतें कैसे दिखा दी, इसका क्या सबूत मिल सकता है। जनाबे वाला, इनके सबूत के बारे में गौर तलब बात यह है कि अंबिया के मोजज़ात हों चाहे वलियों की करामतें हों, चाहे अंबिया के मोजज़ात हों या वलियों की करामतें हैं, जो सब अताए इलाही है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। रब की अता से और परवरदिगार जिन्हें मकाम महबूबियत पर फायज करता है उनके लिए फितरत चेंज हो जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा मुरादुल्लाह साहब की तकरीर में भी कई ऐसे शोशे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का और दीगर अंबिया इकराम अलैहिर्रिज़वान के हवाले से उसी के दूसरे पहलू को जो आम लफ्जों में, चूंकि बहुत इख्तिसार के साथ इन्होंने काम किया था, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। गौर करने की चीज ये है, कलाम पाक में कुदरत का ये अटल फैसला है, जब हम मुर्दे को दफन कर देते हैं तो रब्बुल आलमीन के उस फरमान को दोहराते हैं अपनी जुबान से, मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उख़रा। पता ये चला जहां का खमीर है वहां पहुंचने के बाद ये अहद किया जाता है व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उख़रा, यानी वो क़यामत की उठाया जाएगा। ये अल्लाह का फरमान है, ये कानून कुदरत है, ये फितरत का तकाजा है, इसमें तब्दीली तो नामुमकिन है, मगर वो रब्बुल आलमीन, गौर करें, इस पर यकीन है। लेकिन क्या ऐसा सबके लिए है? अब एक चीज ये है दिमाग में आए, वहां बिल्कुल है। आओ नबी आखिर ज़मा खातमे पैगंबरा, चार साज़े दर्दमंदा अनी से बेकसा सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज में देखते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की सैर, जो नस्से कुरानी से साबित है,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरी के साथ, जिसमें किसी भी नबी का कोई इख्तलाफ नहीं। आका तशरीफ ले गए, अहादीस सहीहा से साबित है कि सरकार जैसे ही पहुंचे तो हजरत आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल अंबिया मौजूद थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो कब्र में थे ना, नूह अलैहिस्सलाम कब्र में थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब्र में थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम कब्र में थे, ज़करिया यहया यूनुस यूसुफ अय्यूब याकूब मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में कोई न था हयात ज़ाहिरी के साथ। सबसे करीब वक्त जो है वो 571 साल के वक्फे के बाद हुजूर तशरीफ लाए, यानी 625 साल का वक्फा मेराज के वक्त तक हो चुका था। 625 साल पहले वो भी कब्र में नहीं, वो भी अर्श पर उठा लिए गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो 1000 साल का वक्फा गुजर गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। 1000 साल पहले जो अपनी कब्र में पहुंच चुका था, फिर उस तरतीब के एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक देखें कितने हजार साल, हजारों हजार साल के वक्फे से पहले सब अपनी कब्रों में थे। मेराज का सफर है, ये यकीन है कि उठाया जाएगा कयामत में। सफर मेराज जिस दिन था कयामत का दिन था। आदम से कहा चलो, नूह से कहा चलो, इब्राहिम से कहा चलो, इस्माइल से कहा चलो, ज़करिया से कहा चलो, यहया से कहा चलो, यूसुफ यूनुस से कहा चलो, अय्यूब ज़ुल्किफ्ल से कहा चलो, मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम कुल अंबिया को हुक्म दिया चलो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया की इक्तदा में चलो। कब्रों से उठे मस्जिद अक्सा तक पहुंच गए। फिर इश्काल पैदा हो सकता है वो अरवाह अंबिया रही होंगी, सही बात, रूहें नहीं होंगी। मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर दिया, आका इमामुल अंबिया की हैसियत से नमाज पढ़ा रहे हैं, मुफ्तियान इकराम उलमा इकराम मौजूद हैं। बताओ क्या रूह पे नमाज है या जिस्म पर? जब तक कि रूह और जिस्म दोनों यकजा है तब तक नमाज, न खालिस रूह पे नमाज न खालिस जिस्म पर। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस्म और रूह के साथ पहुंच गए। फितरत में चेंजिंग हुई, महबूबीन के लिए कानून बदला। रब्बुल आलमीन अपने महबूबीन के लिए फितरत को चेंज कर देता है। हर एक को कयामत में उठाएगा, अपने महबूब के लिए अंबिया को सबे मेराज में उठा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया? अब बराबरी का सब यकसा है ना भाई। कुरान करीम, अहादीस तैयबा, वाक़ए मेराज, किसी भी चीज को, चलिए ये एक बात हो गई। फितरत की चेंजिंग को देखें। आग का काम जला देना है, जब चाहे ट्राई कर लें लेकिन करिएगा नहीं। ये बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, आग जला देती है, वो आग जला देती है। आग के शोले भड़काए गए, जहन्नम नुमा वादी तैयार की गई। नारे नमरूद का शोला इतना भड़कता था जिसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह को डालने की साजिश की जा रही थी। कोई परिंदा उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, कोई करीब उसके नहीं जाने के लिए तैयार था। वो चिंगारी नहीं थी, शोले जो वाला था। एक मसला खड़ा हो गया कि इब्राहिम खलील को अगर डाला भी जाए तो कौन लेकर जाएगा? जो जाएगा वो भी झुलस जाएगा। मिंजनीक का इंतजाम किया गया, इसके जरिए से डाल दिया जाएगा। आग जलाने के लिए बनाई गई, लेकिन जब अल्लाह का खलील आग में डाला जा रहा है, आग की फितरत को चेंज कर दिया, फितरत को चेंज कर दिया गया। आग जलाने के लिए थी, इब्राहिम के लिए बाग बनती नजर आ रही है। रब का ऐलान होता है, या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। ऐ आग इतनी ठंडी हो जा, इतनी ठंडी हो जा कि इब्राहिम सलामत भी रहे, इतनी ना हो जा कि फिर ठंडक से परेशान, सलामती पहुंचाने वाली। फितरत में चेंजिंग आई, आगे बढ़े। छुरी का काम काट देना है, छुरी का काम काट देना है। हुलकुम इस्माइल पे छुरी कुंद हो रही है। जगह वही है, दिन वही है,
ہاتھ وہی ہے، مقام وہی ہے۔ حلقوم اسماعیل پہ جو چھری نہیں چل رہی تھی وہی دمبے پہ چل گئی، چھری بدلی نہیں گئی۔ اسماعیل کے حلقوم پہ وہی چھری نہیں چلی، دمبے پر وہی چھری چل رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کاٹنے والا بھی وہی، اوزار بھی وہی، جگہ بھی وہی، چینج ہوا۔ ایک اللہ کا نبی ہے اور ذبح کرنے کے لیے جو آیا تھا وہ بھی نبی، ذبح ہونے کے لیے جو آیا تھا وہ بھی نبی۔ امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ رب ذوالجلال نے اس امتحان میں کامیابی دی، مگر چھری کی فطرت کو چینج کر دیا۔ تیرا کام کاٹنا میں نے فطرت میں رکھا ہے، مگر حلقوم اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی، یہ رب کی عطا ہے۔ اب میں بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی نظیر لاؤ کہ کیا سب کے لیے یکساں قانون ہے قدرت کی طرف سے۔ اگر یہ اللہ کے محبوبین کے لیے الگ قانون ہے تو پھر الجھنے کی کیا ضرورت کہ بھلا غوث اعظم یہ کیسے کر سکتے ہیں، غریب نواز یہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے جناب، وہ ایسے سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور محبوب کے لیے الگ قانون ہے۔ آگے بڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دریا کا کام، پانی کا کام ڈبا دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ چلے، دریائے نیل میں آسان ہمارا رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ بھی گزر رہے ہیں، چلو وہ نبی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو تھے وہ نبی نہ تھے، اصحاب نبی تھے۔ وہی دریائے نیل سب کو راستہ دے رہا ہے، پانی پہ نہیں، زمین پر خشکی کی طریقے سے چلتے ہوئے چلے گئے۔ دریا ایک ہے، وقت ایک ہے، وفد دو ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے حواری اسی دریا سے جا رہے ہیں، فرعون اور حال فرعون اسی دریا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ موسیٰ اور ان کے اصحاب اسی دریا سے پار، وہی دریائے نیل ہے، موسیٰ اور ان کے اصحاب پار ہو گئے۔ وہی دریائے نیل ہے جس میں فرعون اور تمام اس کی آل، اس کے فالوور، اس کی فوج اسی دریائے نیل میں غرق ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا محبوب کے لیے الگ قانون ہے، دیگر لوگوں کے لیے الگ قانون ہے، فطرت میں چینجنگ۔ اب یہ تقابل کرنا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ارے ایسا ایسے ہو سکتا ہے جیسا ایک سرخیوں کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ اس موضوع پہ اگر گفتگو کی جائے تو پوری رات گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دیگ سے 2-4 دانے نکال کے دیکھا جا سکتا ہے کہ تیار ہو گیا۔ 15 کلو کا دیگ، ایک ایک چاول نہیں دیکھا جاتا، 2 دیکھے تیار ہو گیا۔ ہم نے چند مثالیں اس لیے دے دی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وقت کی قلت کو بھی دیکھنا ہے، واقعے کو بھی اپنی جگہ پہ پہنچانا ہے۔ اب آئیے اس فطرت کے چینجنگ پر، یہ انبیاء کے معاملات ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا، توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مدینہ العلماء میں گھوسی کی سرزمین پہ بس واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، ایک توجہ مبذول کرا کے۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں الحمدللہ، اس لیے واقعات پر بہت زیادہ نہیں، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ اپنی گفتگو کو ان حوالوں سے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سورہ نمل میں اس واقعے کی وضاحت ہے۔ دربار سلیمانی میں اجنہ بھی اور انسان بھی، یہ دونوں ان کے امتی بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ ان کی امت میں انسان و جنات، ان کی رعایا بھی ہیں، ان کی امت میں بھی ہیں۔ واقعہ معلوم ہے کہ ہدہد غائب ہو گیا اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ ملک سبا ہے جہاں سورج کے پرستار رہتے ہیں، اور وہاں کی ملکہ سبا جس کا نام بلقیس ہے، اس واقعے کی تحقیق کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور دعوت اسلام دی، ملاقات کے لیے دعوت قبول کر کے وہ آنا چاہنے لگے۔
دربار سلیمانی میں یہ بتایا گیا کہ اس کا تخت اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے دربار میں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے اسے بڑی چابک دستی کے ساتھ کئی تہخانوں کے اندر بند کر رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شورا کی میٹنگ بلائی، وزراء بیٹھے جس میں اجنہ بھی تھے، انسان بھی تھے۔ معاملہ سامنے رکھ دیا گیا کہ وہ شہزادی بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت اس کا اسی دربار میں حاضر ہونا چاہیے۔ کہاں ملک سبا، کہاں فلسطین کی سرزمین؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تخت اس میں آ جانا چاہیے۔ ایک جن کھڑا ہوتا ہے جس کا نام عفریت تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے آؤں گا، محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ یقیناً جنوں کو پروردگار نے پاور دیا ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ عام انسانوں کی بنسبت میں جنوں کے پاس پاور زیادہ ہے، لیکن جو خاص انسان ہے، انسان اپنی حیثیت کو نہیں پہچان سکتا۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ انسان کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس تخت کو اپنے دربار میں اس سے بھی پہلے چاہتا ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، نام کی وضاحت نہیں ہوئی، لیکن مفسرین نے اس نام کی وضاحت کی۔ توریت سے، شریعت موسوی کی دیگر کتابوں سے علماء نے اگر نام پیش کیا گیا تو ایک نام پیش کیا جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ ہے۔ وہ شخص کھڑے ہوتے ہیں، وہ نبی نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں، اس امت کے ولی ہیں۔ اس وقت کا سب سے پاورفل جن کہتا ہے میں ملک سبا سے اس تخت کو محفل کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور وہ کتنی مسافت ہے جس میں اختلاف ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کی سب سے برق رفتار سواری سے، سب سے تیز ترار سواری سے 15 دن کی مسافت ہے جانا، اور ظاہر سی بات ہے لانے کے لیے 15 دن جانے میں چاہیے، 15 دن لانے میں چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ 1 مہینے کی مسافت ہے اور اسے لانا ہے چند لمحوں میں۔ حضرت آصف بن برخیہ نے کہا حضور میں لے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا میں پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے۔ اب کیا کریں؟ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے میں لے آؤں گا۔ لانا اس وقت پایا جائے گا جب جانا پایا جائے گا۔ پلک جھپکنے کے وقت میں جانا بھی ہے، لانا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں۔ اہل محفل نے کہا کیسے لا سکتے ہو؟ انہوں نے ہاتھ یوں کیا اور تخت موجود۔ اگر یہ حدیث ہوتی تو کہا جاتا ضعیف ہے، کوئی واقعہ ہوتا تو کہا جاتا گڑھ دیا گیا۔ قرآن ہے، کیا کریں گے؟ کرامتوں کا اعتراف، بہت ساری کرامتیں ایسی مل جائیں گی، ایسے واقعات ملیں گے کلام پاک سے کہ انسان کی عقل حیران ہے۔ وہاں سوچیں، پلک جھپکنے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 1 منٹ میں 25 مرتبہ پلک جھپکتی ہے۔ آپ سوچیں، سیکنڈوں کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ نہ کوئی جاتے دیکھا، نہ کوئی آتے دیکھا، نہ کوئی لاتے دیکھا۔ کہا کیسے لاؤ گے؟ کہا ایسے، ہاتھ اٹھایا، تخت طاؤس موجود تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو وہ اختیار جو رب کی جانب سے عطا ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا اور کہا پروردگار تیرا شکر ہے، اور اپنے اصحاب کے درمیان، اپنے وزیروں کے درمیان کہا یہ ایک امتحان بھی تھا، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اللہ کے وہ نبی ہیں، ان کے امت کے اندر اتنا پاور عطا کیا گیا، اس امت کا مقام کتنا بلند ہے۔ کلام پاک سے سمجھے، رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں۔ پتہ یہ چلا اس سے بہتر امت
اس امت کے ولی کو یہ پاور دیا گیا جس کا ذکر قرآن میں ہو گیا. اب قرآن تو 600 سال پہلے نازل ہو چکا تھا. اب غوث اعظم کی کرامت تو قرآن میں ملے گی نہیں. قرآن تو مکمل ہو چکا, حدیث میں ملے گی نہیں. اب واقعات ہیں تو واقعات پہ شکوک و شبہات میں جانے سے پہلے رب کی عطا پہ یقین ہو گیا. جسے رب کی قدرت پہ یقین ہوگا نہ وہ معجزات کا انکار کرے گا نہ وہ کرامتوں کا انکار کرے گا. معجزات و کرامات کو ماننے کے لیے ولیوں سے محبت کافی نہیں, رب کی قدرت پہ یقین ہونا سب سے بڑی ضروری بات ہے. جس کی توحید مضبوط ہوگی اس کا عقیدہ رسالت و ولایت بھی مضبوط ہوگا. اس لیے یہ غور کرنے کی چیز ہے. ایک شاعر نے کہا تھا مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پہ چمکتی کار چلتی ہے. مشینی دور ہے, ہر شے بسد رفتار چلتی ہے. جہاز اڑتے ہیں سڑکوں پہ چمکتی کار چلتی ہے. مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. مگر سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. وہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عظمت اولیاء کرام, جشن غوث الورا, دیار حضور اکرام ملت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. زندہ باد زندہ مگر باد. سائنس حیران ہے فقیروں کی سواری پر. وہ جس دیوار پر بیٹھے ہوں وہ دیوار چلتی ہے. اب آپ اور ہم غور کریں, ملک سبا کہاں ہے یہ معلوم نہیں. آصف بن برخیا چند لمحوں میں نہیں پلک جھپکنے کے وقت میں لے آئے. اگر غوث اعظم نے کہا میں اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طریقے سے دیکھتا ہوں, تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوا جس نے ملک سبا نہیں دیکھا, جس نے ایوان بلقیس کو نہیں دیکھا, جس نے تخت طاؤس کو نہیں دیکھا, پلک جھپکنے سے پہلے نہ دربار سے کسی نے جاتے دیکھا, نہ آتے دیکھا, نہ لاتے دیکھا, ہاتھ اٹھتے دیکھا اور تخت طاؤس حاضر ہے. اگر غوث اعظم کہیں تو کیا ان مشاہدات پر جو قرآن سے واقعات مل رہے ہیں پچھلی امت کا ولی کر سکتا ہے, تو کیا اس امت کا ولی جسے رب ذوالجلال خیر امت قرار دے رہا ہے اس میں وہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے غور کرنے کی چیز ہے. عقائد جب بھی بنائے جائیں, عقائد جب بھی بنائے جائیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بنائے جائیں. امت میں انتشار نہیں ہوگا, اختلاف نہیں ہوگا. لیکن جب کسی لٹریچر پہ بنایا جائے گا تو اختلافات ہوں گے. اکثر و بیشتر یہ دماغ میں بات اٹھتی رہتی ہے اور ذہنوں میں خیال بھی آتا ہے, ہم پکارتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں؟ مردوں کا تعلق, ارے جناب ہم نے کہا فطرت میں چینجنگ اتنی مثالوں کے بعد تو وہ اولیاء ہیں, وہ انبیاء ہیں. ایک عام مثال کے ساتھ اپنی گفتگو کو موقوف کر دینا چاہوں گا. ایک عام مثال سے آپ دیکھیں, ہمارا اچھا خاصا جسم ہے, ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, ہم چل پھر رہے ہیں. اچانک ایک دن انتقال کی خبر آتی ہے, لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں. انتقال کے معنی منتقل ہو جانا ہے, ٹرانسفر ہو جانا ہے, تبادلہ ہو جانا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے, نقل مکانی کر جانا ہے. انتقال کی خبر سن کے آتا ہے انسان تو کس کو دیکھتا ہے؟ وہی جو بول رہا تھا لیٹا ہے, وہی جو چل رہا تھا سویا ہوا ہے. اس کے اعضائے جسم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی, جو دکھ رہی تھی وہ سب دکھ رہی ہے. کیا غائب ہوا, کیا انتقال کر گیا؟ پتہ ہی چلا وہ جسے ہم نے دیکھا نہیں تھا. جان ہے, روح ہے, وہی نکل گئی, باڈی تو یہی موجود ہے. بولتا ہوا خاموش ہو گیا. ہم رو رو کے پریشان ہیں, اسے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا. ہم نے نہلایا نہا لیا, کفن پہنایا پہن لیا, کاندھوں پہ لے کے چلے گئے چلا گیا, قبر میں اتار دیے اتر گئے, تختہ لگایا مٹی دے برابر کی چلے آئے. لیکن جناب والا
उसे ले जाने से पहले उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, उसे कब्र में उतार दिया गया, जिसे पूरा इलाका नहीं उठा सका, बच्चे का प्यार अपने बाप को न जगा सका, बीवी का सुहाग उसे न जगा सका, माँ बाप अपने बेटे को न उठा सके, सारे अईज़ो वक़ारिब न उठा सके। मशीयत कह रही थी अब ये नहीं बोलेगा, हमने ये सोचा था ये मुर्दा है, नहीं बोलेगा। 40 कदम हटे हैं, कब्र से 40 कदम हटे हैं, उसे कब्र में पहुंचाए हैं, घर हम नहीं पहुंचे, हम घर नहीं पहुंचे। 2 फरिश्ते गए, उठा दिया। हजारों लोग वहां इकट्ठा थे, कोई नहीं उठाया। 2 फरिश्ते गए, उठा दिया, उठा के बिठाया। जिसको बिठाया वो कौन था? वो हम और आप, हमारे खानदान, हर जाने वाला। कब्र में उठा के बिठा दिया गया। सवाल आते कब्र का इनकार है किसी को? नहीं। उठा के बिठा दिया गया। किसको बिठाया? मुर्दे को ना। अभी तो ये तसव्वुर था कि मुर्दा सुनता नहीं, काहे पुकारते हो। मुर्दा तो बैठ गया, बैठा बड़ी हैरत से देख रहा है। सवाल हुआ मन रब्बुका। हम ही जानते हैं या फरिश्ते भी मुर्दा नहीं सुनता। अरे जो सुनता नहीं उसे पूछा जाता है। फरिश्ता पूछता है मन रब्बुका, जवाब देता है रब्बी अल्लाह। पता ये चला, उठ के बैठा, बैठा तो देखना साबित हुआ, बैठना साबित हुआ, उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, देखना साबित हुआ, जवाब सही दिया, सुनना साबित हुआ, जुबान से जुमला निकला, बोलना साबित हुआ। कमाल तो यह है कि उसने सवाल का जवाब दिया। सारे मुर्दे ना मरने के बाद ही बोल रहा है। या दुनिया में कोई ऐसा तबका है जो जिंदे को पहले दफन कर देता है कि भाई सवालात कब्र का भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि यह हदीस सहीहा से साबित है, अगर इनकार करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। लो जाकनी का वक्त है, इनको दफन कर लो, पहले सवाल हो जाए, निकल जाएगा, इसलिए कि मरने के बाद नहीं सुनता। ऐसा तो होता नहीं। अब मरने के बाद उससे पूछा गया मन रब्बुका, जवाब दिया। पूछा गया मादीनों का, जवाब दिया। कमाल तो बात यह है कि वो जवाब दे लिया, वो जवाब दे लिया। हमने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा जो ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं, सांस आ रही है, बोलो तो बोलते हैं, पूछो तो बताते हैं, लेकिन पहचानने से इनकार कर देते हैं और तशवीश हो जाती है, वो पहचानते नहीं। अरे जनाब आप हमें पहचान रहे? नहीं, मैं नहीं पहचानता। कमाल ये है जो हमेशा रहता है। ऐसी भी कंडीशन होती है कि कभी कभी जिंदा इंसान पहचानने से उसके हवास काम नहीं करते, पहचानने से इनकार कर देता है, बोलते हुए पहचानने से इनकार कर देता है। कब्र में एक ऐसी पहचान करवाई जाती है जिसे रुए जमीन पर 1300 साल 1400 साल तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन हर जाने वाला उसे देखकर पहचानता हुआ नजर आता है। पूछा जाता है मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, क्या कहा करते थे इस मर्द के बारे में? जिसे जिंदगी में नहीं देखा उसे पहचान के कहता है हाज़ा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर सुनना साबित नहीं हुआ, बोलना साबित नहीं हुआ, पहचानना साबित नहीं हुआ, हो गया ना। कब्र में गए, हम सलाम करते हैं, ये ख्याल आता है कि सलाम एक दुआ भी है, इसमें कोई सुनना जरूरी नहीं। यहाँ दुआ के माने में आका फरमाते हैं मुर्दे जब दफन करते हैं, दफन करके मुर्दे को जब जिंदे दफन करके चलते हैं तो वो जूतों की आवाज सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कौन सी दुआ है? गोया उनकी समात बढ़ जाती है। अब ये गौर करने की चीज है, वो मामलात रूह के साथ है या जिस्म के, इस बहस में नहीं पड़ता। जो सुन रहा है वो आम भी सुन रहा है। जवाब के बाद, चाहे वो सही जवाब दिया या गलत, जवाब देने के बाद ऐलान हो जाता है कि जन्नती बिछौना बिछा दिया जाए, जन्नती लिबास पहना दिया जाए। गलत जवाब देने के बाद जहन्नम का ईंधन, अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सही सूरत में सवाब के फरिश्ते आ जाते हैं और हुक्म दिया जाता है सो जा। आम मुर्दे को सोने का हुक्म दिया गया, कितने दिन के बाद फरिश्ते आके कहते हैं अब मर जा। कभी आएगा?
क़यामत में उठेगा। तो हर कब्र में जाने वाला इस जहान से कब्रिस्तान तक जाने के लिए ज़ायक़तुल मौत के मरहले तक, फिर उसके बाद उन रूहों का मामला अपनी जगह है। जो रूहें आम रूहों को भी अच्छाई और बुराई के मामला, नेकी और बदी के मामला, आम लोगों तक जो रूहें अल्लाह की महबूब हो चुकी हैं, उनका मकाम, उन्हीं को तो मेरा मकाम में विलायत तक जाना जाता है। यही वजह है कि आज हम यहाँ पर गौसे आजम का दिन मना रहे हैं, हजरत सूफी इकरामुल हक साहब की याद कायम कर रहे हैं। जाने वाला जो अल्लाह का महबूब बंदा है, उन्हें हम याद कर रहे हैं। और अल्लाह के महबूब बंदे होने के लिए कलाम पाक में एक फार्मूला है। रब कायनात फरमाता है, ऐ महबूब मुकर्रम आप फरमा दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। तो अल्लाह के कुर्ब खास हासिल करने के लिए मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल को अपनाने की जरूरत है। अंबिया का मामला महदूद था, अब कोई नबी दुनिया में नहीं आने वाला, मगर मकामी विलायत तक पहुंचने के लिए, अल्लाह के बारगाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुर्ब खुदाबंदी तक पहुंचने के लिए इत्तिबाए रसूल के जज्बे में सरशार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने रहमत निशान है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ महबूब मुकर्रम, जो तेरी इत्तिबा करेगा वो मेरा महबूब होगा। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले अमल की तरफ हमें राग़िब होने की जरूरत है। गुफ्तगू में बहुत कुछ कहा जा चुका और वक्त यकीनन बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आखिर में गौसे आजम की करामतों पर नहीं, उनकी इस्तिकामत के हवाले से 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मौकूफ कर दूं, ताकि उनका जिक्र भी हो जाए। जिक्र चूंकि हो चुका था, इसलिए उस मौजू को छोड़कर इस मौजू की तरफ मैं आया। खुश्क रहा हो या तर रहा हो, इससे मेरा मामला नहीं रहा। मैं ये सोच कर कि ये अहले इल्म है, दयारे इल्म व अदब है, इसलिए यहाँ बड़ी तफसीली और वजाहती गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, इशारों में भी लोग समझ जाएंगे। इस वजह से अपने वक्त को जो किल्लत के साथ था, मैं किल्लत वक्त में कसरत की गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था, वरना उसे तफसील को फैलाया जा सकता था, उसकी वजाहत में कुछ और पेश किया जा सकता था। लेकिन मुझे यकीन है कि वो बात समझ में आ सकती है। गौर तलब बात यह है कि वो गौसे आज़म जिन्हें वो मकाम हासिल है, आज पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है, वो उस मकाम तक पहुंचने के लिए अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून के पैरोकार थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुत्तकी और परहेजगार ऐसे थे, आबिद शब जिंदादार ऐसे थे, जिनका एक तवील अरसा तारीख में आता है कि 40 साल तक जो शब्देदारी करते रहे, इशा से फजर तक इबादत इलाही में मशगूल रहते रहे। वो एक शाम ऐसा हुआ, इबादत इलाही में मशगूल हैं और अचानक शैतानी शोबदेबाजी का सिस्टम शुरू हुआ। दामे फरेब में फंसाने की कोशिश करता है। अगर हम इतनी इबादत कर लें, हम तो कभी बहक गए होते। गौसे आजम इबादत इलाही में मशगूल है कि अचानक अंधेरे में रोशनी नमूदार होती है, आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरी इबादत से बहुत खुश हूं, अब तुझे इबादत और रियाजत की जरूरत नहीं। हम अगर इबादत करने वाले होते तो दूसरे दिन पता ही चला कि अभी पड़ोसी मुल्क में देखिए ना, कुत्तों वाली सरकार, पिल्लों वाली सरकार, न जाने कितने निकल पड़े, जिसकी वजह से जमात अहले सुन्नत के अंदर बिखराव पैदा हो रहा है और साफ और शफाफ आईने पर सिर्फ गर्द नहीं, ये धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है। गौसे आजम ने जब ये सुना तो उन्होंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अचानक अंधेरा भी होता है और आवाज आती है, अब्दुल कादिर जा, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। बड़ी लतीफ बात गौसे आजम की जुबान से निकली, जो हमारे लिए अमल के लिए बहुत जरूरी है। हमें भी बड़ा तुर्रा और नाज होता है कि हम फला हैं, हम अहले इल्म हैं, हमारे पास ये डिग्री है, हम फला मनसब पे हैं। गौसे आजम को उसने चलते चलते कहा, ऐ अब्दुल कादिर,
जा तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आज़म ने फरमाया नाबकार, अभी तो एक दामे फरेब दे रहा था जिससे मैं बचा, अब तू रियाकारी में फंसाना चाहता है, गुरूर घमंड में लाना चाहता है। इल्म की बात, अब्दुल कादिर के इल्म की बात कर रहा है। अगर इल्म बचाता, तू तो जन्नत यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था ना, तू तो मुअल्लिमुल मलकूत था, तेरा इल्म तो बहुत ज्यादा था, तेरा इल्म तुझे क्यों ना बचा सका? मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया है, इल्म ने नहीं। जिंदाबाद है, अपनी जगह है, मुसल्लम है, उसका इनकार नहीं, मगर फजल खुदाबंदी ने बचाया। यहां हमें दो चीजों से सबक लेने की जरूरत है। हम अपनी इबादत पे नाज़ा न हो और अपने इल्म पे गुरूर न करें। ये आज के इस मौजू के निचोड़ के शक्ल में मैं ये चाहता हूं कि इस पर हमारा अमल हो। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करता हूं मौला करीम सबसे पहले मुझे और हाज़िरीन को अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जो कुछ भी सहवन कसदन अमदन किसी भी तरीके से सबकत लिसानी बोलने के रो में कोई ऐसा जुमला जुबान से अदा हो गया हो और परवरदिगार जो तेरे या तेरे महबूबीन की शायान शान ना हो, तो मौला अपने शान करीमी से उसे माफ फरमा दे। तेरे इन बंदों के सामने सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।